आसन्तु नजर पकाइबा आजि दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथमे रहिछि हेडलाइन्स। 18 रे लघुचाप, दक्षिण ओडिशा रे वर्षा संभावना। आज मालकानगिरी और कोरापुटुरे प्रबल वर्षिब। गुहालरू विपुल परिमाणर डेटोनेटर जबत। गंजाम जिला चमाखंडी थाना जगन्नाथपुर घटना। महिला अंतेवासी को दुष्कर्म अभियोग। बाबा गिरफ। गछरे महिला कनेस्टेबल झुलंता शव। रहस्यर मृत्यु। पाकिस्तान रे बादल फटा वर्षा। मृत्यु संख्या 300 पार। रेस्क्यू हेलिकॉप्टर क्रैश रे 5 मृत। प्रेमिका छड़े नेबार प्रतिशोध। घरू डाकी नहीं हाणी देले। आसन्तु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। आसंता 18 तारिख रे राज्य रे पुणी एक लघुचाप सृष्टि संभावना अछि। उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे एही लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे। एहा प्रभाव रे दक्षिण ओडिशार किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। पाणीपाग विभागर आकलन कहूछि रविवार मालकानगिरी और कोरापुटुरे वर्षा संभावना अछि। उत्तर ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशार किछि स्थान रे भी वर्षा हेबो। 24 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सोमवार लघुचाप प्रभाव रे दक्षिण ओडिशार मालकानगिरी और कोरापुटुरे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा होई पारे। नवरंगपुर, कलाहांडी और नुआपड़ारे अधिक वर्षा संभावना अछि। 19 तारिख रे कोरापुटु और कलाहांडी रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा होई पारे। मालकानगिरी, बलांगीर समते आभ्यंतरीण ओडिशा एवं दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा आकलन करा जाइछि। गत 24 घंटार जाजपुर बोरी रे 85.2 मिलीमीटर वर्षा होइछि। शनिवार सकाळरू संध्या भितर ढेंकानाल रे 18.6, तालचेर 16.2 एवं पुरी रे 13 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। परवर्ती खबर। चमाखंडी थाना अधीन जगन्नाथपुर ग्राम शिव मंदिर निकट एक आदर्श गाई गुहालरू विपुल परिमाणर डिटोनेटर जबत करिछि पुलिस। सूचना मुताबक कंधमाल जिला तुमुड़ीबंध ठारे एक गाड़ी रे किछि डेटोनेटर थिबा गाड़ी को तुमुड़ीबंध पुलिस जबत करिथिला। परे गंजाम जिला जगन्नाथपुर स्थित एक आदर्श गाई गुहाल रे पत्थर ब्लास्ट डिटोनेटर रहिथिबा खबर पाई चमाखंडी थाना पुलिस सहायता रे चढ़ाऊ करा जायथिला। केते परिमाणर डेटोनेटर जबत करा जायछि से नै पुलिस पक्षरु कोनोसी सूचना मिली पारि नथिया बेले विपुल परिमाणर डेटोनेटर जबत करा जायथिबा देखिबाकू मिलिछि। ग्रामरवि मोहन रेड्डी एहाकू भड़ा देइथिबा जगन्नाथपुर बीट हाउस इनचार्ज सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर। ढेंकानाल कामाख्यानगर अंचल रे थिबा एक आश्रम रे बाबा जणे महिला अंतेवासी को दुष्कर्म और असदाचरण करिथिबा नै थाना रे अभियोग होइछि। आश्रम रे महिला जनक रहिबा सह आश्रम द्वारा परिचालित भोजनालय रे सहायिका भावे कार्य करुथिले। आश्रमर बाबांक द्वारा महिला अंतेवासी जनक दुष्कर्म होइथिबा नै संगीन अभियोग आनिछन्ति महिला अंतेवासी। एहा परे बाबा मदन मोहन परिडा को गिरफ कला पुलिस। परवर्ती खबर। महिला पुलिस कनेस्टेबल झुलंता मृतदेह उद्धार। नुआपड़ा रेलवे फाटक निकट एक गछरू विवाहिता महिला कनेस्टेबल झुलंता मृतदेह उद्धार करिछि नुआपड़ा पुलिस। मृत हेले नुआपड़ा सदर थाना रे कनेस्टेबल रुक्मणी नाग। से सदर थाना अंतर्गत राधाकृष्ण पड़ारे रहुथिया बेले आज रेलवे फाटक निकट एक गछरे ओढ़णी साहाय्य झुली पड़िथिले। खबर पाई पुलिस घटनास्थल रे पहुंची मृतदेह उद्धार करी व्यवच्छेद पाई नुआपड़ा मुख्य डाक्तरखाना को पठाइछि। तेबे महिला पुलिस कर्मचारी काहींकि आत्महत्या कले ताहा वर्तमान संदेह घेर रही।
ମୃତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଛି। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 344 ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଇବର ପାନଖତୁଆ ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଭାସି ଯାଇଛି। କେବଳ ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁତାବକ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 2000 ଉଦ୍ଧାର କର୍ମୀ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅପହଞ୍ଚ ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି। ଅନେକ ସଡ଼କ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏମିତିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଜଟଣୀ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବାବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। 2 ଜଣ ନାବାଳକ ଓ ଜଣେ ଯୁବକ ମିଶି ଜଟଣୀ ଗୋଡ଼ାଧର୍ମସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଟଣୀ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣୀ କୋଟରୀରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ହାଣି ପକାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଟଣୀ ଥାନା ପୁଲିସ ବାଛରା ତଳସାହିର ଶୁଭରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଓରଫ ପେଣ୍ଡୁକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ସହ 2 ନାବାଳକଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ପେଣ୍ଡୁକୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ହାଜତ ଓ 2 ନାବାଳକଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 2 ନାବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖଳନାୟକ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ପ୍ରେମିକା ହରାଇବାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ନାବାଳକ ଜଣକ 2 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ପୁଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଲିସ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣୀ କୋଟରୀ, ମୋବାଇଲ ଓ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରିଛି।